सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण सिंह जी, हमारे लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सपोर्ट। थैंक यू।
थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने लोग लाइव में सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू किरण सिंह जी, थैंक यू जितने लोग लाइव में जुड़े हैं सभी लोग का थैंक यू दिल से।
सरिता दीदी बहुत बहुत स्वागत आपका। साक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग लाइव में जुड़े हैं सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।
थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना भाभी अब क्लिकर हटा लीजिए, अब लाइव को बंद करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। मिस्टी की मम्मी जाके उनका सपोर्ट कर दो, पूनम जी का। थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना भाभी अब स्पीकर को हटा लीजिए, अब लाइव को बंद करने जा रहे हैं हम। बाय 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 बाय, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जितने लोग लाइव में जुड़े हुए थे सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सभी लोगों का।